Hello guys, welcome back again to Fuse Jakarta Online Service with me Edo. Nggak kerasa kita udah hampir 3 bulan mengadakan online service. Dan saya percaya dimanapun teman-teman berada, teman-teman akan terus excited. Dan thank you buat teman-teman yang udah join dari minggu ke minggu di Fuse Online Service ini. Thank you buat kesetiaannya. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali join di channel ini, mungkin teman-teman dapat linknya dari kerabat, dari saudara, dari teman kerja, it's okay. Apapun itu, yang pasti kita mau get connected with you. Nah, caranya gampang, teman-teman bisa cek di IG kita @FuseJakarta. Teman-teman cari aja satelit yang dekat sama rumah atau sama kantor. Langsung aja hubungin PIC-nya supaya teman-teman bisa jadi Fuse family member kita. Nah, ada 2 hal penting nih yang kita mau lakukan sama-sama as a family. The first is praying for you. Jadi buat teman-teman yang punya pergumulan, punya masalah, jangan khawatir. As a family, kita mau support teman-teman di dalam doa. Karena kita punya tim doa yang luar biasa, yang selalu siap untuk berdoa buat teman-teman. Dan kita juga rindu mendengarkan testimoni teman-teman yang diberkati, yang mengalami kemenangan di dalam setiap masalah teman-teman. Jadi jangan sampai ketika teman-teman mengalami mukjizat, teman-teman keep itu for yourself. Bagikan ke kita. Kita selalu welcome dengan testimoni yang luar biasa dari teman-teman. The second thing is giving opportunity. Kita mau memberikan kesempatan buat teman-teman supaya teman-teman bisa menjadi berkat buat banyak orang di luar sana yang membutuhkan. Karena saya percaya ketika kita diberkati itu punya maksud dan tujuan Tuhan. Sehingga lewat berkat yang kita berikan, lewat opportunity yang kita berikan kepada orang lain, nama Tuhan yang dimuliakan. Caranya gampang, teman-teman tinggal scan QR code yang ada di layar teman-teman. Dan teman-teman bisa langsung kasih persembahan. Dan yang terakhir, before we begin our online service, let's pray together. God, we want to thank you so much for your blessing, for your guidance, Lord. Until today, karena kami percaya, kami hidup, ada sampai dengan saat ini, semua hanya karena berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami ada di Fuse Online Service ini. Kami mau Tuhan untuk terus sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang hadir di ruangan kami dimanapun kami berada. Tuhan, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan pengetahuan Tuhan untuk terus Tuhan mengenal Engkau Tuhan hari demi hari. Mengetahui tujuan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami Tuhan mau siap memuji dan menyembah-Mu. Dan kami juga mau siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu serta belajar Tuhan dari pembicara Tuhan. Thank you Lord. Kami serahkan Tuhan Fuse Online Service ini ke dalam tangan-Mu. In the name of Jesus we pray. Everybody says Amen. So enjoy the service and God bless you guys. Hello Fuse Family, dimanapun teman-teman semua berada, senang sekali bisa menyapa kembali walaupun mungkin kita terpisah jarak ya teman-teman. Tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan tetap bersama dengan kita dimanapun teman-teman berada. Dan dimanapun teman-teman berada, saya pengen ajak teman-teman semua untuk kita tinggikan nama Tuhan. Kita muliakan nama Tuhan sebab Tuhan layak untuk terima karena Dia baik. Karena Dia begitu luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Serukan, oh oh oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Nyatakan saudara, great is our God.
kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Haleluya. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu, karena Engkau Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Bapa. Thank you Jesus. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here, touching every heart. I worship You, I worship You. You are here, healing every heart. I worship You, I worship You. You are here, turning lives around. I worship You, I worship You. You are here, mending every heart. I worship You, I worship You. You are, come on. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Oh, You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. 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 Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop, You never stop. You never stop, You never stop working. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop, You never stop working. You never stop, even when I don't. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working. You never stop, You never stop working. You never stop, You never stop working. Even when I don't see it, You're working. Even when I don't feel it, You're working.
miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing with me, come on. Ooh. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Thank you, Jesus. Ini janji kami Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. I will follow you, that's my promise. I will follow you till the end. I will follow you for no other have loved me more. I will follow you with my whole heart. I will follow you with my strength. I will follow you till my whole life bring fragrance and glory to your name. I will follow you, that's my promise. I will follow you till the end. I will follow you for no other have loved me more. And I will follow you with my whole heart. I will follow you with my strength. I will follow you till my whole life bring fragrance and glory to. I will follow you, that's my promise. And I will follow you till the end. I will follow you for no other have loved
all doing? How many of you guys are blessed dengan lagu yang tadi kita nyanyikan? And I believe that song itu bukan cuma sekedar lagu biasa saja, tapi itu adalah sebuah deklarasi yang kita nyatakan bersama-sama, di mana He's waymaker, miracle worker, promise keeper. And I believe I'm so blessed to just listen and understand the lyrics of that. Karena di saat-saat seperti ini, we need those things. Karena seringkali kita terlalu terfokus terhadap masalahnya, and we forget about how big, how amazing, how faithful our God is in our life. And itu penting sekali untuk kita bisa resapi, and let that be a revelation for all of you guys. And first of all, I just want to welcome kalian semua yang to join our Fuse Jakarta online service. Dimanapun kalian berada, I believe 2-3 orang berkumpul di dalam nama Kristus, Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan bukan cuma sekedar itu, dia ada di dalam hati kita masing-masing. And hari ini, kalau mungkin bagi kalian semua yang baru pertama kali tuning in by accident, I believe in Christ, enggak pernah ada yang accident. Ada maksud dan rencana Tuhan. Dan kalau kalian bahkan belum pernah punya community, you guys don't have family or support system, we are here for you guys. And sekali lagi, kalau kalian mau tahu lebih banyak detail about us, please DM ke IG kami di Fuse Jakarta. And we're more than welcome to have you to be a part of our family. Not just our family, together growing with Jesus as well. And itu sesuatu yang benar-benar like, we're so excited about that. And jangan pernah pusingkan dengan masa lampau. Mungkin dalam kehidupan kalian ngerasa kayak, I'm not worthy. I still have excess baggage. But it doesn't matter about our God, because He's the God of second chances. And we just want to welcome you. Just be yourself. We just want to welcome you. Welcome home. And hari ini secara khususnya, kalau kalian tahu, di bulan ini, we're gonna share melalui satu tema yang berjudul Following Jesus. But before we start, let us all pray together. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan, di mana kami bisa berkumpul Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan, you speak to us even more Lord Jesus. Because we believe Tuhan, ada kuasa daripada firman-Mu Tuhan. Because the word of God will set us free. Firman-Mu akan memberikan kami pengharapan. Firman-Mu akan memberikan kami kekuatan, pengampunan, dan masa depan yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Speak to us Lord Jesus. We dedicate this place, this time, into your loving hand. And thank you for your favor, mercy, and grace. In Jesus' name, everyone says, Amen, Amen, Amen. Are you guys excited to hear the word of God? Because I know I'm so excited to hear the words of God as well. And to share to all of you. And hari ini saya akan membawakan sebuah judul, Follow Me. Bukan me, saya, JJ. No, don't follow me. But follow Jesus. Saya adalah salah satu orang yang percaya bahwa tujuan kita ada di bumi ini. Just to do one thing. Just to follow Jesus. Bahkan karena Yesus hidup bukan lagi untuk sekedar memenuhi hukum Taurat, tetapi our eyes focus on Jesus, the living water. And the idea bukan fokus terhadap tradisi, terhadap ritual dan hukum yang ada, but fokus kepada Jesus. And we can see di zaman Yesus, di mana dia memilih 12 murid untuk mengikuti dia selama 3,5 tahun. Tugas seorang murid, they just follow him every day. Dan hidup bagi mereka itu adalah sebuah petualang. It's like an adventure. Karena mereka tidak pernah tahu Yesus mau kemana. They just follow Jesus. Dan agenda seorang murid, they don't really have agenda. They just following their God, their master. And his name is Jesus. Dan kita bisa melihat awalnya dari 12 pengikut menjadi ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran orang following Jesus sampai hari ini. And I believe waktu kita mulai mengikut Kristus, I believe selama kehidupan kita nggak selamanya itu akan selalu kesannya kayak naik, everything seems to be good. It's like an adventure, like I was saying to you guys. Sometimes it's like a roller coaster, di mana kadang-kadang kalau lagi turun, like seru banget turun. But when we go up, kita nggak tahu tiba-tiba ada
ada turunan yang sangat terjal. Sometimes it can be very scary. Sometimes it can be very kayak, aduh enak mau muntah. I don't know what's gonna happen. There's so many fear. But that's the beauty about following Jesus. Dan saya percaya, when we start following Jesus, agenda kita sering kali berubah. How many of you guys pernah ngalamin itu? I'll be the first person yang akan angkat tangan. Because the moment saya declare my life is never been about me, it's always been about Jesus. Agenda saya sering berubah. Saya beri contoh kepada kalian semua. Ada satu insiden di mana saya berencana untuk pergi ke restoran A. I was planning to actually go there with my family. So along the way, kita lagi berjalan ke sana. Kita percaya Roh Kudus ada di dalam hati kita waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Di tengah jalan tiba-tiba kayak kita gak ke restoran A, tapi kita harus ke restoran B. Singkat cerita akhirnya kita pindah ke restoran B. Not knowing what's gonna happen. And singkat cerita waktu kita nyampe di restoran B, kita lagi mau duduk, lagi mau pesan makanan. Tiba-tiba I bump to my old friend. Then suddenly my old friend just came to me and asked me like, Jay, how are you doing? Then I said to that guy, like, so far so good, no complaint. Yeah, life up and down, but praise God, everything all is well. Then suddenly that guy asked me, hey, by the way, gue sering following lu dari Instagram atau Facebook segala. Lu tuh sering ngapain sih? Kayak there's something going on yang lu biasa sering ngumpul di rumah you. Then after that, lu sering kayak ngadain kayak nyanyi-nyanyi. I don't know, there's something about that song yang kalian nyanyi. It just touched my heart. Dan gue ngerasa kayak aneh banget lah. Then after that, I just mentioned to that guy. Yeah, we praise this one God that is so amazing. We're in love with that God. Because that God saved us. Dan membawa kita kepada pengampunan itu sendiri. And I felt peace worshiping that God. And His name is Jesus. Long story short, akhirnya setelah insiden itu, beberapa minggu kemudian dia ajak saya to have coffee. And another coffee. Another coffee. And long story short, praise God, dia akhirnya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Minta diri dia untuk dibaptis. And I really thank God for that. Can you guys say amen to that? Can you guys give a big mighty praise to Jesus? I know itu bukan karena kehebatan saya. No. Karena my original plan, I was planning to go to restoran A. But when we start following Jesus, something changed, something stir up. And Tuhan bawa kita ke restoran B yang kadang-kadang beyond our imagination, beyond our agenda, for a greater purpose yang kita gak pernah tahu. And that's the beauty about following Jesus. Dan kita juga bisa melihat bahwa mengikuti Yesus bukan sekedar rutinitas di hari Minggu saja. But itu adalah sebuah undangan di mana kita bisa hidup di dalam Dia. And that's why hari ini saya mau bagikan kepada kalian the truth about following Jesus. And I believe following Jesus is always been good and amazing. Ya kalau ikut Yesus pasti berkat banyak. Ikut Yesus pasti hidup saya tuh pasti kayak berkelimpahan. It's good, that's true. Apa yang Tuhan katakan di Alkitab, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Then everything shall be added to you. That's the guarantee. But sometimes I want to take you guys dengan sebuah ideas dan understanding juga. Dimana sometimes following Jesus it can be very scary juga. Kalau kita hanya sekedar bagikan hal-hal yang baik saja, in reality sometimes berbeda sekali dengan apa yang kita lihat. And saya mau bagikan kepada kalian semua dari Yohanes 21. If you guys have the Bible, you guys can prepare John 21. But sebelum saya mulai, saya akan bagikan konteks latar belakang daripada Yohanes 21. Di mana kitab Yohanes 21 itu ditulis oleh siapa? Yohanes, murid Yesus. And konteksnya di mana kematian, penguburan, dan bahkan kebangkitan Yesus sudah terjadi. Dan beberapa daripada murid Yesus masih berada dalam kesedihan karena kematian Yesus. Dan yang akan kita fokuskan, there's one character that is so interesting and his name is Peter. And kalau kalian tahu, Petrus adalah salah satu leader yang cukup vokal dari 12 murid Kristus. Di mana dia adalah seorang nelayan juga. Dan bukan cuma sekedar itu. There's something happen before Jesus died on the cross. Di mana Petrus menyangkal 3 kali. So saya mau ajak kalian semua untuk terjun ke dalam perasaan seorang Petrus. Kalau kalian pernah menyangkal pasangan hidup kalian. Kalian pernah menyangkal orang tua kalian. Perasaannya kayak apa sih?
Saya percaya, I believe aduh mati deh gue. Gue menyangkal istri gue menyangkal kayak suami gue, papa mama. Kayak there's so many things going on inside of our heart. Dan bahkan mungkin kita seringkali merasa, I'm not worthy. Man, yang lebih ekstrimnya lagi, Petrus gak menyangkal istri, papa mama, no. Dia menyangkal Yesus saja loh. Jesus, the Master, the God, the Savior. Dan dia sangkal 3 kali. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, 6 murid yang lain akhirnya mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Dan waktu mereka balik kepada kehidupan lama mereka mau menangkap ikan lagi. Dan practically they catch nothing at all. Dan kita bisa melihat pada saat itu Yesus menampakkan dirinya for the very first time kepada muridnya di Danau Tiberias. And something interesting happened di mana murid-murid yang mereka pakar-pakar nelayan. Mereka lagi mencoba menangkap, mereka gak nangkap apa-apa. Tiba-tiba dari kejauhan Jesus said, tebarkan di sisi kananmu. Dan muridnya mendengar dari kejauhan dan muridnya familiar dengan that term di mana tebar ke sisi kanan. And singkat cerita seorang Petrus yang menurut gua dia tuh orangnya yang bla banget, extrovert banget. Dan benar-benar tuh gak pernah mikir langsung hajar bele punya orang. And what happened? Petrus bilang, that's Jesus. Dia langsung gak peduli dengan semuanya. Dia lompat, dia langsung menghampiri Yesus ke pinggir danau di Tiberias itu sendiri. Dan Yesus katakan bawa seluruh ikan itu, totalnya ada 153 ikan. And the great news, Jesus masak buat mereka. Keren ya, Yesus yang kita sembah. He can actually cook. That is so good. Dan muridnya makan sampai kenyang. And that's the beauty about our Jesus. Waktu Yesus memberikan kepada kita sebuah berkat atau apapun itu, He doesn't care. Dia akan memberikan kita sampai kenyang. And I'm so grateful for that. Kalau manusia, saya beri kamu 5, harapan saya dapat 6. Untung 1. Yay! That's what happened with human. Kita kalkulasi. Everything semua dengan kalkulasi semua. But Jesus, dia gak peduli. Dia memberikan kita makan sampai kenyang. Tapi ada satu insiden yang sangat menarik. And I want you guys to zoom in peristiwa ini. Dimana saudara, kalian perhatikan kan? Petrus menyangkal 3 kali. Dan belum ada rekonsiliasi antara Petrus dengan Yesus. And that was the first time Jesus ketemu Petrus kembali. Dan Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 itu menarik sekali. Karena Petrus bertemu dengan Yesus. Dan saya akan bacakan di sini. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa I love you. Dan kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Jesus said, feed my sheep. Dan Yesus enggak stop kedua kalinya. He said for the 3rd time, Peter, do you love me? Dan apa yang terjadi? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihinya? Dan ia berkata kepada Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, feed my sheep. Kita bisa melihat di sini, kenapa Yesus ngomong 3 kali? Like I said earlier, Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Waktu kita masuk ke dalam satu fase dalam kehidupan kita, when we deny Jesus, seringkali we feel lost. Kita udah jauh. Tapi Yesus mau assure kembali kepada Petrus, do you really know? Buat Tuhan, Tuhan tahu bahwa Tuhan mengasihi Petrus. Tapi buat Petrus, do Peter know that Jesus still love Peter? Makanya dia katakan 3 kali. Enggak ironis. Enggak sesuatu yang kayak off banget. No. Jesus trying to reassure kepada Peter
that do you really know that I actually still love you? And bukan cuma sekedar itu, di ayat ke-18, aku berkata kepadamu. After that, Jesus said, sesungguhnya Peter, waktu engkau masih muda, engkau mengikat ikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, Peter, follow me. Dan di ayat ke-20, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Ini menarik. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. But you, Peter, follow me. Dan itu yang Yesus katakan. Kita melihat Yesus tuh menarik banget menurut saya. Kenapa? Tadi Yesus berkata, do you love me 3 kali. Sesudah itu Yesus menceritakan kepada Petrus, Peter, waktu kamu masih muda, semua orang banyak akan ikutin kamu kok. You'll be fine. But this is how you die. Kayak saya bisa ngebayang, if I'm Peter, baru saya dipuji, baru saya mulai restorasi kayak rekonsiliasi with Jesus. Dan suddenly Jesus say, hey, this is how you're gonna die. How are you guys gonna respond to that question? I believe like, kok saya mati begini? Tapi Jesus bilang apa? Tapi kematian kamu akan memuliakan aku. Dan menurut saya Petrus tuh orang yang sangat normal, just like you and me. Kenapa? Dia langsung kepo. Dia langsung cari, aduh kalau gue matinya begini, bagaimana dengan Yohanes Tuhan? Aduh, dan biasa manusia, ini manusia banget. Kalau saya mati begini, I hope the way he died is gonna be even worse. And I'll be so happy and I can laugh. It's okay, dia mati lebih parah dibanding gue. It's fine. Itu nature human nature. Kalau gue akan bangkrut seperti ini, harapan gue dia bangkrutnya lebih parah. Itu harapan kita. Manusia selalu kayak begitu. That's why we're not perfect. Tapi yang menariknya dengan Yesus, and I was hoping Jesus bilang, Petrus tenang. Kalau kamu matinya begini, Yohanes matinya akan lebih parah kok. Tapi ujungnya semua memuliakan namaku. That's what we're hoping. But apa Yesus katakan di ayat ke-22? Jikalau aku Yesus menghendaki supaya Yohanes tinggal hidup sampai aku datang, garis bawah ini, itu bukan urusanmu. But you, everyone that are watching, follow Jesus. And di sini saya mau ngambil 3 observasi yang saya mau bagikan kepada kalian semua. Kalau kita mau melihat bahwa kita mau mencari keadilan di dunia ini, we will never find apa artinya adil. Tapi di sini ada 3 observasi yang saya mau bagikan kepada kalian. Yang pertama, we are following the same person and his name is Jesus, but not the same path. Kita mengikuti Yesus yang sama, tapi nyatanya jalan hidup tiap orang berbeda. Firmannya sama, I'm reading the same word of God with you. Bahkan firmannya mulanya adalah Yesus Kristus sendiri. We're reading, we're praying the same prayer. We're worshiping the same Jesus, but yet our life berbeda dengan tetangga kita. My life is so different than my wife. So we are following the same truth and reality, but not the same path. Dan hidup yang paling susah buat kita semua, waktu kita mulai membandingkan hidup kita dengan hidupan orang lain. And be careful with that. Because I did that. Dan makanya paling bahaya waktu kita mulai meng-SOP-kan the way we follow Jesus,
and we expect orang lain to follow Jesus the way we approach and experience Jesus, we'll get lost. Because everyone is different and everyone is unique. And that's the beauty about your relationship with Jesus. Karena kita semua original. That's what makes us different and special with Jesus. And ini yang saya mau bagikan. Because it happened to me. I used to be very judgmental. So, kesannya wah udah dalam Tuhan. This actually happened waktu saya sempat sekolah di Seattle. I remember. Udah jadi ketua. Wih, kudus gua, ketua. Dari salah satu department. Then suddenly one of my friend, dia dulu drug addict parah. Biasalah, udah drug addict, oke, yuk follow Jesus. Singkat cerita, dia akhirnya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia mulai ikut Bible study and everything. Life has been good for that person. Singkat cerita dia bilang sama gue pribadi, dan he was saying to me, Jay, I have a different calling. God somehow spoke to me untuk saya keluar dari pelayanan yang bersama dengan kamu, to go out there untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk orang-orang yang drug addict. Dan saya langsung bilang sama dia, are you serious? Lu hati-hati le bro, lu masuk ke daerah sana nanti lu jatuh lagi deh, mendingan lu di sini aja, di sini tempatnya kudus, di sana tuh setan semua. Hati-hati lu gak kuat lo. I did that. Dan long story short, akhirnya that person have the personal relationship with Jesus. Yang dia bilang, I think this is just God asking me to actually follow him. Long story short, akhirnya dia cabut. Dan biasa kita orang-orang Kristen, kalau dia udah gak inline dengan kita, oh yang benar nanti keep in touch ya. But we never keep in touch. That's the reality. Kenapa? Lu udah gak bareng sama kita. And gue lakuin itu kok. Tenang, you guys don't have to be worried. I did that. I'm not perfect, I did that. And 8 bulan kemudian, I bumped to this guy. And this guy said, thank you Jay, for letting me go 8 bulan lalu. Because you know what happened? Banyak tempat-tempat yang drug addict, counselor itu semuanya, mereka ngundang gua. Dan akhirnya banyak orang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Di situ gua ditampar habis-habisan. Dan waktu gua ditampar kayak like, Jay, you're still human. Lu aja gak bisa ngurus diri lu sendiri. Lu ngapain ngurusin kehidupan orang lain? You're not God. Dan lebih parahnya lagi kena conviction. Do you die for that person? Then I said to God, no, saya gak mati buat dia. Well, I did. So yang terpenting dari situ, jangan so tahu. Biar that person follow Jesus. Path-nya bisa berbeda, journey-nya bisa berbeda. Tapi lihat dia di mana sekarang posisinya. So don't play God. Itu bukan urusanmu. But you follow me. Dan di sana saya kena banget. Makanya I want to share to all of you guys. Embrace the path that God gave you. Kalau sampai ada teman kita dipanggil untuk melalui sebuah adventure journey with Jesus, bless them. Yang terpenting mereka mendengar dan mengikut Kristus walaupun jalannya berbeda. At the end of the day, it's always been about Jesus. So focus on Jesus, not the path. Because when we start focusing on the path, it will be so stressful. Dan yang kedua, we are following a person, not an idea. Semua orang yang ada di ruangan ini, di mana kalian berada, you guys have an idea. Mic ini bisa ada karena sebuah ide. Lampu AC ada karena sebuah ide. But I want to share to all of you guys that we're following Jesus. We're not following an idea. Kenapa? Karena kebanyakan daripada kita, when we start our journey, kita biasanya mulai dengan agenda kita dulu. Tuhan, resolusi 2020, ini tentang, saya udah tulisin semua Tuhan. And waktu kita udah pegang resolusi ini, tiba-tiba kita datang ke sebuah event, kayak ada something yang off dari resolusi ini. Oh iya, kurang Yesusnya. Yaudahlah, tiba-tiba kita lagi datang ke sebuah event-event besar yang very spiritual, kayak wah, I think I need Jesus within this event, within my agenda. Long story short, akhirnya kita bilang, Tuhan, ini agendaku Tuhan, aku serahkan kepadamu. Dan kalau sampai ini berhasil, I will glorify God.
Dan bukan cuma sekedar itu, seluruh profit yang ada yang udah saya tulis, saya akan bagikan ke seluruh gereja-gereja kecil. And all praises to you. Haleluya. Dan tanpa disadari kita ajak Yesus seperti kayak business partner. But we're not following an idea yang dari manusia, but we're following Jesus. But biasanya human beings start with your own idea dulu. And I want to tell you guys one thing. Boleh gak kita nulis idea kita? Boleh, silakan. Tapi ingat satu hal, the moment you declaring that you want to follow Jesus, seringkali apa yang Yesus lakukan? Yesus mengambil ide kita, lihat, ide bagus, but I have things that are so much better. Dirobek dan digantikan dengan ide Yesus. Enak gak? Enggak enak. Tapi itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. So, Tuhan mau ingatkan, when we start following Jesus, jangan mulai dengan ide-ide kita, but start with Him. From Him, all the wisdom, all the creativity comes. And your faith, you're not gonna put it on your idea, but your faith, you gotta put it on Jesus. Yang akan sempurna, tidak akan pernah mengecewakan. Your idea, your expectation, seringkali kita tulis sesuai dengan apa yang kita mau, belum tentu apa yang kita butuh. And we have to remember that. Our life, it's always been about Jesus. It's never been about us. Kita hanya kepanjangan tangan. We're just the agent of Christ. But the agenda itu adalah Yesus sendiri. So seringkali saya katakan kepada kalian semua, siapa yang kita follow? Are we following Jesus? Or actually our idea? Dan banyak orang seringkali datang ke saya. Like they keep telling me, Jay, tolong dong Jay, saya mau ada usaha nih Jay. Kamu doain dong. Tengking segala roh-roh setan. Dalam hati gue gila, pendeta zaman sekarang tuh udah kayak Ghostbuster ya. Kerjaan cuma tengkingin setan sana, setan sini semua. Setan sini, tengking dalam nama Yesus, tengking semua. That's what we keep doing. But we always start with our idea. Tapi kalian pernah gak sih? Kalian pernah gak ada orang atau member kalian datang kepada kalian? Jay, praise God. I'm broke. Jay, praise God. Doa saya gak kejawab. Ada gak sih yang pernah kayak gitu? I believe gak pernah ada, jarang. But I want to encourage kalian semua. How many times kita bersyukur untuk setiap doa-doa kita yang tertutup. I thank God. Kenapa? Karena dulu mungkin kalau doa-doa saya suka ngecek A, B, C semua. I will never get my wife. And I really thank God Tuhan menutup pintu-pintu itu semua karena I found the best one. And I thank God for all those closed prayer. Karena waktu Tuhan menutup satu pintu, it means He's gonna open another door. Be grateful. Dengan pintu-pintu yang tertutup, bukan berarti Tuhan gak menjawab. Tuhan udah menjawab dengan menutup itu pintu. Because He got something bigger, better for your future. Acknowledge that. Dan yang terakhir, we are following a person with a strong will. Like I said to you guys, the problem with our God, He is God. That's the thing. The problem with our God, He is God. Kalian pernah gak sih hidup dengan seseorang yang punya kemauan yang sangat kuat? Gue pernah. Siapakah itu orangnya? My own dad. My dad punya strong will yang sangat kuat. Dan kalau dia rasa kemauan dia, willnya dia itu mau dipaksakan kepada anaknya, kepada saya secara pribadi. Maksud dan tujuannya adalah baik. To make me a better person. And can you imagine kalau my dad yang tidak sempurna dapat melakukan seperti itu. Karena dia tahu yang dia mau lakukan itu didasari oleh kasih sayang kepada anaknya. Dan mau yang terbaik buat anaknya. What about our Jesus Christ? His will is perfect. So hati-hati waktu kita mulai mengikuti Kristus, seringkali His will yang akan terjadi. Makanya hati-hati dengan cara kita berdoa. Kita suka berdoa kayak, wah panjang lebar biasa doa kita dimulai dengan wishlist kita. Dan biasa untuk menutup doa kita biar kelihatan kudus dan mulia. Let your will be done. In Jesus' name, amen. Then what happened? The moment kita say amen, benar-benar His will be done, agenda kita berubah total. And that frustrated me so much. Tapi itu yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. So we are following a person
with a strong will. Dan bagi kalian semua, hari-hari ini, jangan pernah khawatir kalau kehidupan kalian sering kali kalian frustrasi kayak, what's going on with my life? Katanya gue ngikutin Yesus, tapi kok kehidupan gue kayak gak jelas. Karena kok gak sesuai dengan agenda gue. Tapi di Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikirkan jalannya. Tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita terlalu fokus terhadap rencana Tuhan. Fokus justru kepada langkahnya. Pick up our cross daily. Dan mungkin sering kali dalam kehidupan kita frustrasi kayak we're walking. Habis itu kita mulai kompromi. Itu biasa manusia seperti itu. Baru berjalan bentar kompromi. Tuhan biar 80% agenda saya, 20% agendamu. Tapi habis itu Tuhan mengingatkan kita lagi. Ingat loh, hidup itu tentang Tuhan. Don't worry, my plan is better than your plan. But I'm scared. Dan berikutnya lagi jalan. Udah Tuhan, kompromi deh Tuhan. 60% my will, 40% your will. Kita mulai berjalan lagi kayak, I'm scared lagi Tuhan. Sehingga kita, we keep walking. Lama-kelamaan berjalan bersama dengan Tuhan. Tiba-tiba, 8 bulan kemudian, setahun kemudian, orang nanya kepada kita, kok lu bisa sampai di posisi ini? Dan akhirnya jawaban gue, I don't know. Gue juga gak ngebayang kok gue bisa sampai sini. Cause I just found out I've been following Jesus ternyata all this while. And his plan berjalan di dalam kehidupan gue. And di ayat 25, I want to end this. Di Yohanes 21 ayat 25, this is how John end his scripture. Dikatakan apa? Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Can you guys say amen, amen, amen? Dibilang apa? Kalau semua perbuatan Yesus ditulis, Alkitab gak akan muat. Bahkan not just the word of God, the world is not gonna fit. Kalau saya percaya kalau kehidupan saya ditulis di Alkitab, 1 lembar pun udah kebanyakan. But Jesus said, melalui John, kalau perbuatan Yesus ditulis satu persatu, itu tidak akan memuat, bahkan dunia tidak akan memuat semuanya. And I'm so grateful that I worship a living God and his name is Jesus. Dia itu perfect, dia sempurna, melampaui segala hal. And I want to share buat kalian semua. I learned hari-hari ini that life is always been about Jesus. And kita gak perlu khawatir. Kenapa? Karena the Bible won't fit. Gak akan memuat satu persatu kalau ditulis. Is he that good? Yes. Is he that amazing? Yes. Then what should we do? Surrender. Scary? Hell yeah. Sometimes it can be very scary. But the beauty about Jesus, we're just like following tour guide. Kalau kalian perhatikan, waktu kalian pergi ke satu kota baru, you just following the tour guide. Do you know where you're going? No. Do you feel scared? No. Kenapa? You have tour guide that knows everything. And the beauty about our life, sometimes we go to different places, different countries yang kita gak pernah familiar. But the beauty of that, we have an amazing tour guide and his name is Jesus. He knows inside out. He knows where to go. He knows how to do. He knows what to find. He knows everything. And kita gak perlu khawatir, we're just following Jesus walaupun keadaan tidak pernah menentu hari-hari ini. And I learned, I'm going to end this, I promise, because I love to talk. I learned that kalau kita fokus kepada what, where, when, why, how, hari-hari ini we'll be so frustrated. Because everything just doesn't make any sense. But God is asking us, mulai kembali fokus kepada who. Because the who akan menyelesaikan the why, the what, where, when, how. And I'm so excited. Makanya kita diajak fokus to the who.
Kalau ada problema besar, Jesus much greater than that. Kita lagi ngalamin ketidakpastian. He knows He's Alpha and Omega. That's it, problem solved. Walaupun we're still walking, but problem solved. Bahkan kita lagi berperang menghadapi masalah, Yesus yang akan berperang bagi kita. Problem solved. Kita belum melihat ke depan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Problem solved. Our part, just to follow Jesus. And mungkin buat kalian yang nonton pada hari ini, dia baru pertama kali dengar firman Tuhan. Kayak, is He that good? Are you serious, Jay? I want to encourage you. I want to invite you guys to accept Him. To be the personal Savior. To be your personal Savior. Because that was the best decision I ever made in my whole life. Better than my business. Better than everything. Because He changed my destination. From hopeless to hope. From hell to heaven. From death to life. And I want to encourage kalian. If this is the first time kalian pertama kali nonton. And you guys are so excited dari awal praise and worship. Sampai dengerin the words of God. And you want to receive Jesus Christ. Wherever you are. Di mana saja kalian berada. I want you guys to declare this prayer together with me. Let's bow our head. Dan kita katakan bersama-sama. Dear Jesus. Today, I give you my life. I choose you as my Lord and Savior. Help me, God. Forgive me. We need you. Today, I surrender all. And I want to follow you. In Jesus' name. If that's you, I want to welcome you guys to the kingdom of God. Don't look back. Yang lalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. And I want to encourage kalau kalian nggak punya Alkitab, just DM Fuse Jakarta. We'll send you one. It's okay. Kalau kalian nggak punya komunitas, you want to link in to our group, or to our family support system, contact us. We want to welcome you guys. And last but not least, I'm going to end this. To everyone yang mungkin hari-hari udah mundur. I want to tell you guys. Atau mungkin kalian dalam keadaan yang tidak pasti. Am I really following Jesus? But I want to encourage all of you guys. You are following Jesus. Mungkin kalian frustrasi because you keep using your agenda to be the benchmark. But Jesus punya agenda is so different than your agenda. But one thing for sure, His agenda is so much better. If that's you and you want to follow Jesus, wherever you are, let's pray together. God, let's be blessing Tuhan for everyone. Sekali lagi Tuhan, thank you Tuhan untuk mengingatkan kami untuk selalu fokus kepadamu. Kita tidak perlu fokus kepada the what, when, where, how, why. But let us come back to the who. Because the who will give us peace. The who will set us free. The who will give us hope Tuhan. Berkati kami semua Tuhan di mana kami berada. Speak to us. Hari-hari ini kami butuhkan adalah Engkau. Speak to us. Because the word of God will set us free. Thank you Jesus for everything. Kami serahkan seperti ke dalam tangan Kau. Sekali lagi, saya terbatas. But the word of God yang kami terima, biar Roh Kudus yang akan membukakan lebih lagi secara personal kepada setiap kami semua. Speak to us Lord Jesus. In Jesus' mighty name. Everyone says, Amen, Amen, Amen. Thank you and God bless you. Mari sama-sama teman-teman katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Haleluya. Wow, thank you Pastor JJ for your awesome sermon. Kalau buat saya pribadi, saya diingetin banget, following Christ no matter what, no matter your condition, apapun itu, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik.
di dalam Dia selalu ada jawaban. Kita cuma perlu menunggu. Memang yang namanya menunggu tuh nggak enak di dalam ketidakpastian. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus itu adalah satu hal yang pasti buat kehidupan kita. So, jangan pernah lepasin Tuhan guys dalam kehidupanmu. Apapun yang terjadi, tetap pegang Tuhan sebagai juru selamat dan penguasa tunggal dalam kehidupan kita. 3 points that we wanna remind you guys. First thing is giving opportunity. So, buat kalian yang sudah merasa diberkati di tengah-tengah krisis yang ada sekarang ini, teman-teman masih bisa merencanakan jalan-jalan atau masih punya kerjaan, teman-teman mau berbagi sedikit dari apa yang teman-teman dapetin, teman-teman jangan lupa untuk bisa scan QR code yang ada di layar sekarang juga. Teman-teman tinggal masukin nominal, tenang aja, dana yang teman-teman berikan itu sudah dikelola dengan baik oleh Fuse Jakarta. So, yang kedua, second thing is we wanna pray for you guys. Ingetin lagi untuk teman-teman yang punya pergumulan, punya permasalahan, jangan khawatir, teman-teman nggak sendiri. Kita punya tim doa yang luar biasa. Kita rindu untuk teman-teman mengalami breakthrough, mengalami kemenangan. Apapun seasonnya, kita semua mengalami season yang sama. Oleh sebab itu kita boleh berdoa bersama-sama supaya mendapatkan kekuatan yang baru. Yang ketiga, kita juga mau ingetin teman-teman yang belum bergabung di dalam Fuse Family. Teman-teman bisa klik juga link di bawah ini. Teman-teman bisa lihat dan cek lokasinya mana yang dekat dengan rumah, dengan kantor teman-teman. Teman-teman bisa langsung hubungin PIC-nya. Kita sangat welcome kok. Apapun background teman-teman, apapun masalah teman-teman, apapun keadaan dari berbagai latar belakang, we accept you no matter what, like Jesus. So guys, stay tuned in our Fuse online service next week jam 9. Stay safe guys, stay healthy. And God bless you. See you again. Bye-bye.